নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটেল আৰু পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৃন্ময় তালুকদাৰ। ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে একগোট হৈছে দেশৰ মুছলমান সমাজ। মুছলমান বিৰোধী ৱাকফ সংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ দাবীৰে এতিয়া লাখ লাখ মুছলমানে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কোনোপধ্যেই মুছলমান সমাজে গ্ৰহণ নকৰে ৱাকফ সংশোধনী আইন। লগতে লাখ লাখ মুছলমানৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ মাজতে এতিয়া চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। যিহেতু মন্দিৰ বৰ্ডত হিন্দু নাথাকে তেনেহলে ৱাকফ বৰ্ডত কেনেদৰে মুছলমান থাকিব পাৰে? লাখ লাখ মুছলমানৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে এতিয়া সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আমি সবিস্তাৰে বিতং খবৰটি লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে একগোট হৈছে মুছলমান সমাজ। নীতিশ কুমাৰৰ বিহাৰত ৱাকফৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান সমাজৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ। লাখ লাখ মুছলমান সমাজ এতিয়া ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ৱাকফ আইনৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে দেখুৱালে ঐক্য আৰু সংহতি। লাখ লাখ মুছলমানে কপালে নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্য বিহাৰত এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। মুছলমান সমাজে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰলৈ। মন্দিৰৰ বৰ্ডত নাথাকে হিন্দু, তেনেহলে ৱাকফত কেনেকৈ থাকিব মুছলমান? এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন কৰিছে। চৰকাৰে লোৱা এনে সিদ্ধান্ত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ অধিকাৰ বিৰোধী। আৰু ৱাকফ আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব জেল ভৰো আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ চিৰাগ পাছৱানে কিয় সমৰ্থন কৰিলে ৱাকফ সংশোধনী আইন? নীতিশ কুমাৰলৈ এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন কৰা হৈছে। দেওবাৰৰ দিনটোত ৱাকফৰ বিৰোধিতাৰে জামুৰ আটচাৰত বৃহৎ সন্মিলন মুছলমানৰ। তিনিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৰে ৱাকফ বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী। বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যাৰ লাখ লাখ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ নেতা প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই সন্মিলনত। আৰু লাখ লাখ মুছলমান এতিয়া ওলাই আহিছে। মুছলমান সমাজে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কোনোপধ্যে ৱাকফ সংশোধনী আইনখন মানি লোৱা নহয়, কোনোপধ্যে ৱাকফ সংশোধনী আইনখন মানি লোৱা নহ'ব, এই হুংকাৰ এতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে। নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্য বিহাৰত এতিয়া মুছলমান সমাজ এনেদৰে ওলাই আহিছে। মুছলমান সমাজে এতিয়া ৱাকফ সংশোধনী আইনখনৰ বিৰোধিতাৰে এতিয়া একগোট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনোপধ্যেই মুছলমান বিৰোধী ৱাকফ সংশোধনী আইন মানি লোৱা নহ'ব, এই হুংকাৰ এতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰলৈ। মন্দিৰ বৰ্ডত যিহেতু হিন্দু নাথাকে তেনেহলে ৱাকফ বৰ্ডত কেনেদৰে মুছলমান থাকিব পাৰে? প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰে লোৱা এনে সিদ্ধান্ত মুছলমান সমাজৰ বিৰোধী। গতিকে ৱাকফ আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব জেল ভৰো আন্দোলন, এই হুংকাৰ এতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে। কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া মুছলমান সমাজে এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। মুছলমান সমাজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মুছলমান সমাজৰ বিৰোধী ৱাকফ আইন কোনোপধ্যে গ্ৰহণ নকৰে মুছলমান সমাজে। মুছলমান সমাজে এতিয়া স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে। বিহাৰৰ পৰা এই স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে এতিয়া লাখ লাখ মুছলমানে। আৰু মুছলমান সমাজে কোনোপধ্যে গ্ৰহণ নকৰে ৱাকফ সংশোধনী আইনখন। বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যাৰ মুছলমান প্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মুছলমানৰ প্ৰতিবাদত এক প্ৰকাৰ এতিয়া বিহাৰ উত্তাপ হৈ পৰিছে। বিহাৰৰ পৰা এতিয়া মুছলমান সমাজে আৰম্ভ কৰিছে পুনৰবাৰ ৱাকফ সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পহলগামৰ যি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছতেই কিন্তু মুছলমান সমাজে ৱাকফ সংশোধনী যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখিছিল। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৱাকফ সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ। আৰু মুছলমান সমাজ এতিয়া ওলাই আহিছে। মুছলমান সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মুছলমান বিৰোধী ৱাকফ সংশোধনী আইনখন কোনোপধ্যেই গ্ৰহণ কৰা নহয়। বিহাৰৰ পৰা এই স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে এতিয়া চৰকাৰলৈ মুছলমান সমাজে। আৰু চৰকাৰে লোৱা এনে সিদ্ধান্ত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ অধিকাৰ বিৰোধী। গতিকে ৱাকফ সংশোধনী আইনখন কোনোপধ্যেই গ্ৰহণ কৰা নহয়। ৱাকফ সংশোধনী আইন কোনোপধ্যেই মানি লোৱা নহ'ব। শীঘ্ৰেই বাতিল কৰিব লাগিব ৱাকফ সংশোধনী আইন। মুছলমান সমাজে এই আইনখন গ্ৰহণ নকৰে। এই আইনখন হৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ অধিকাৰ বিৰোধী। আৰু গতিকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ে এতিয়া
স্পষ্ট হুংকাৰ দিছে আৰু বিহাৰৰ পৰা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৱাকফ সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৱাকফ সংশোধনী আইনখনৰ বিৰোধিতাৰে এতিয়া মুছলমান সমাজ একগোট হৈছে আৰু লাখ লাখ মুছলমানে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াব লৈছো। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गया है, बोध गया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आइन के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ये कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का एक कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गया है, बोध गया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं? क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि 5 साल से मुसलमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है।
जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बता रहा, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। कौन आकर फैसला करेगा? और अगर कोई एक महिला होगी, कोई हमारी बेटी होगी, बहन होगी,